Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Karengke katamo pong makiramdam ngening paugtuan. Kenita mo king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamo pong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Yamong Jin, hingke kayong kakwentuhan ngeni mo naman Aldoyti. Mayap kaugtuang Aldo po, kay kayongan. Kapampangan mode katangin Wari, dapat, okay. kayo sabi, dapat mag-shift inumpisan mo sige. Gusto po nga tayo inumpisan tanay na naman nagawa kanyan. Alright. Yes. Totoo naman Pero, kapampangan tamo. Kapampangan tamo. At malaguyeng salitang kapampangan. Kaya, sabi rin masya study la. Karing makiramdam. Pero, syempre, kay katamo. Mga siyas la ka nung may pagsalita rin kapampangan, balo masiglalo. Tapin ko kwento ko mo ngewari po. Niyang college ko. Kasabi kay mami ko kayong phone. Nang karin lapang corridor den phone kanita. Niyang pala day lalabas, tatahimik, balara may papatay na kami. Why? Pegal sanda ko pa ding kadorm ko. Kaya ri kung makipagdaldalan kang mami. Why do you talk to your mother like that? What? Why do you fight with her? And sabi, fight? We were talking, we were chatting. Uy, lalo nagyangi kami nung yang ka rin pari, ating masiglang magsalitang, wala makipate mo makipate. Apong Emil, kumusta ko po? Birthday boy? Liho, Emil Giao, birthday nang yan I think so. Let us check. Apong Emil. I think so, yes. Anya pala Pepo dyan hapon at katedral. Yes. In advance na itang kayang Christmas gift sinabi na pila hinitang metong estatwa ng San Fernando. Mariosep. Happy birthday Apong Emilia po kay katamong kura paroko karin king parokyang ning Ketaki Resettlement ay sandang mawake karin king banda ning Mabalakat. Hi Among, happy birthday. Happy kay papumeog birthday. to. Balam naman mo miras kenin taon. Oh well, makiramdam siya Ay opo. Wow. Kasanting na nitang balitang din damtamon Saan po kareta? Itang yung sinabi ng Pope Francis. Alang makapigil, alang malyaring maging adlang, makasalabat king kapatawaran na ning Ginoo, king kapamakalulwa na, king pakalulu na ning Dios. The mercy of the Lord. Agyang mismong kasalanan. O baka na pigilan mismo pin na sangkan ning pakalulong daragos kay katamo mismong kasalanan yang kayang lalako. Oh yes. So, Among isto naman ni nga pong Ginoo mila ko ya pamakalulu or mercy. O di bala mo, it's the river that runs dry. Alana. Kaya ganagan dadala na langi na. Yes. Wow. Ano ito? No more. Nano the God the merciful God the most merciful agyan namang maski sanong relihiyon Opo. Istunging meto nga kapaniwalan kay ngapong Ginoo maka tie up o alaytang aspeto na ning pakalukulo na ning Dios sa samban bala mo tutong Dios You're right. Kasi dapat God should be someone bigger than we are harapin or larger or greater than we are. Yes. Istong mila ko itang kayang characteristic na mapamakalulong makanyan arumete nanutana. Giyang din kapatid tamong Muslim balo mo metong karing mumuna ng lagyong kay bada sinabing God is great, Allahu Akbar, sasabihan da Al-Rahman Al-Rahim. Ano po yung buri na sabihan nito? He is merciful. He's merciful. And mercy. God is great and God is merciful. Yes. Kapatid tamo pong Muslim kay ni San Fernando, makiramdam la po kanureng aliwa. Mga pampangan tamo?
Ay, wapin pala. Laro mong makiramdam. Back to Tagalog kung gano'n. Back to Tagalog. Pero palagi ko din nga, di ba, intention doon na po yung Kapampangan. Malambat no, Ketis, so makagulis na lang. Nakagulis nila. Among, speaking of which, napo ng pisasabihan tamo po Which? kasi. Which? Libruhan Ako okay. po ito. not I not thought me, you not were me. beginning to Refer to do myself? a soliloquy. Yung pisasabihan tamo po, ang pinag-usapan natin kahapon, deta pong titulo o detang aus king Yes. Ginoo o King king Ginoo. Diyos. Nanula ring pisasabihan tamo kanita. Wow. O detang Lord, kay ba't miras kareta simbolo, nanula Simbolo, retang Alpha and the Omega. Right. Ba't detang Cairo. Right. And then, miras tamo koretang the images of Christ in our faith. Kasi istong king kanano man kasal pantayanan, mika image siya na. Image. Ito Image. pong, nung makanano tayo nga kakit. No makanano may How we see. akakit, api perceive, aki kilala. Okay. Dening hanggang titulo na patangkay mabubuula keng kekang sentimiento na ning kekang that what we call our symbolic sentiments ne. Medyo kekatamong Katoliko lalo na kekatamong sanekeng tatanggap ken teolohiya the richness of symbols and representations in our life as forms of images. Itamo intindihan tayo o nang karetang those who do not see it from this, they would immediately inkaira ay sasamba ko larawan no? Diyos-Diyosan. Opo, panera sasabihin kay katamo ito. Yeah. Laging pinariringgan tayo na sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, mga kahoy daw, mga... Jesus no ko, 19 kopong pa since 1940 niya, nasasabihan da ito, tanggang ini, pamenaliwan Uling ita mo kasi, we know by far, in our hearts, we translate our faith in terms of symbols, or we enrich our faith through this human process which is the representation of our sentiments. Okay. Kasi by nature halimbawa ikati ng memierosas ka Opo naman. ustuya kaya yung symbolism na nitang rosas Manintriga ko pa kaya rin tienda ka rosas, tienda ka sampaga. Why do we do that? Is it because the rose is so precious? Talaga, mabangluyan tatali. Of course. Pero it carries with it something, Mm-hmm. Nang kairugog yung rosas lanat na ibiyan Ay, pakeka. opo. Basta it carries with it that symbol na nitang kayang lamaning kapilubluban. Dadalan kay ni naning mami. Agya nga layo sasabihan namo ngewari. Implicitly, yung sasabihan na kay katamo nung nino man agya nga rosas siguro sa flower or anything that a person wishes to share. Wow. Dadalan kay ni para kay ka. Uling para ka na ako, maulaga ka. Right. And nang kaya that's why ating ko nga basa although this is a whole lot of philosophy behind it. Datang our system of souvenir. Souvenirs, yes. Isang souvenir sa rin itang alaala. Nga tamo. Na kayong Tagalog, alaala mo sa akin na iwan mo na, yung panyo mong naiwan sa akin, no? Yung mga medyas mong butas-butas na ipamana sa akin. We pass on this richness of our teke balo sabihan uling kaintindihan kya kabud. Among, ba, in kaya na yan, itamo po kay katamo lalo ng Filipino mo Kapampangan. Atin tamong, mahilig tamo kano talaga o atin tamong kagiwan ni ngaos kanita, kay touch, kay Right. dapat tactile, kay gana-gana para kay katamo. Istong, may atatalan, Right. bala mo, it does not exist. Nyapin mari, nga man o yan yung explanation kay Santo Niño, kay Nazareno, o ba't populisan tala, kukuskusan tala pa mo. Nano ing panibatanan nita. Siguro it is not so much that they don't exist. No, baluta mo pero I think it has something to do with the human psyche. Na ingkay kapilubluban tamo built in niya itang it enriches, we are able to express and transfer our sentiments into forms of symbolic at ang balamo mo may kulob ing kaya na ning tao bisa ka kabisa gawat gawaya. No?
Siguro among, I will rephrase. Imbri na sabihin, nung may atatalan, medyo marayuya datang. Right. So, istong atatalan me, istong atatagkil me, lalapit ya kita. Right. And at the same time, ika nga mo, mas milalapit ka naman na I express mo itang kekang kapilubluban. Nya, potang ating kamburing igrit, buri may pagdalame, kasi balo mo para kay kayapin niya itang paralan mo ito. So, Wapin po. anya, the imagery of our faith. So, even keng kasalpantayanan, keng kapaniwalan, we translate that, no? We, lalo na itama tayo manikiti Kristo, pero we love to be certain that He really existed, just one like us, anya, burimeng i-figure ang timon tao, di may itong kalarawan, Dirinan talang, atin tamongan image kaya to a child, Right. through the years, siguro po ako personally, yung anak ko, i-Kristo, bala mo, matas yung tao, maragul. Kaya ba't kaban tutuwa ka, lalapit kasi manaliwa na image. Kaya, Right. based on mo naman, karen kang experience, Right. based on, nung makanano dyan naman, pakilala ka, deng pengari mo, den tuturo ka, etc. Amongkot ng tala rin kay katamong listeners, nanuya ing image o nanuya ing larawan ng Jesus para keka. Nanuya ini. Itang personal mong larawan kaya, nanuya lagyo o itsura. Detang lagyong formal. Dela ng tala, pisabitano po Ngeni para karela listeners tamo, nanuya lagyo'y Kristo. O nanuya itsura. Mata siya, gwapo ya, nanuya datang. Nanuya yung larawan na keka, malapit king lub mo, that kind of image that you have of Jesus. With all the so many vast and rich symbolisms of our faith that have something to do with our faith sentiment. Right. Sano ka rin itang the closest to your heart, or some of the sano ka rin or deni makananulan ti kalapit keng loob mo. Yes. Karen pong smart subscribers, text yo po rin kayong kutang o pakibat o comments keng 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124. Text yun la po kabang mag-break tamo. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon.
Talagang napaawit pa kayo, no? Oo. Ang ganda ng lyrics kasi Isa sa mga unang mga kantang in Filipino. right, would say indigenous songs, no? Sa liturgy. Kay ano po yan Father Honti, yung mga Honti. kauna-unahang awitin. Pero Yes. talagang tumatak among yung pagmamahal sa Panginoon. Naawit lahat yan sa buong Pilipinas noon. Ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Oo Yes. nga, yung pinag-uusapan po natin kanina, di ba? Yeah. At among, yung question natin kanina sa listeners, ano yung images o ano yung larawan? Nanula po rin larawan na ning Diyos o Jesus para no? kay kayo. Yeah. Kaya katama pong Pilipino at in common Oh yes, marami. Meron tayong mga parang parang mga national identities natin yan bilang mga Pilipinong Katoliko. In fact, all countries may mga images, mga national para bang national faith images nila. Oh, talaga. Mhm. Pag among maluwat kayo Europe, in Italy, nano ya po yung karelang image is tong Jesus. Pagdating doon. Mm. Usually it is yung mabigla ka lalo man kay katamo ketereng Itsura da po. detang dakal kay katamo kete, you usually do not really find them there. But the strongest image na makikita mong na ginagawa nila doon parati is the crucifix, no? Universal Crucifix. naman talaga. Yeah, but they have particular na mga images. Halos lahat ng mga practically all of their churches are packed with the presentation of the crucifixes. And then remember, mga epoch sa Italy, it is a land of land of high culture, na Yes. in the arts. Opo. So makikita mo doon si Kristo parati ang focus na madami siya doon na mga larawan na, but it is mostly in the crucified form or in terms of paintings, no? Yung marami yan, mga Last Judgments, Ay. mga murals nila. King Bage, dakal na po kasi ring artists, nang kaya, tintamong print kayo The Last Yeah. Judgment, Jesus seated on at the right hand of the Right. Father, makanyang lapit naman. Pero it doesn't mean si Jesus lang, ha? Opo. Because yung tanong mo sa akin kanina, yung kutang mo, kang Jesus nino mo yung but other elements of the faith, oh my God, there's so many. Mhm. From the Old Testament, sa kanilang mga statues, sa mga monuments na ginagawa nila, from the Old Testament characters, practically, the whole, doon makikita, no? The apostles, Opo. the saints, no? Kasi among nakitang ko po, itamo at tamong image of Jesus Then panitamo nga kakit ewari, sikat laki katamo. Aha, yeah. Santo Niño, Santo Entierro, Yeah. ang pore ning dakal nga liwa pipiblasan de pay Jesus and in many other images. Kare nga liwang bansa, ala naman pong masyadong makanyan wari. Alang No. Ela Santo Niño, although atamo pin, Eh. yang luni sa aming satch. Yung Santo Niño tamo, naman kay katamo talaga Right, yan. it is from Prague. in the Czech Republic, no? In the Prague. That's why Santo Niño de Praga. I think that started with the Carmelites, ang mga nagdala ng And it caught they still fire. have that original, the Santo Niño de Praga. I was able to see that Oh, wow. at the Cathedral of Prague in the sanctuary. Opo. That which inspired so much of our love for the Santo Niño. Right. It's a very little child. It's actually done in Malatiya mo po? ceramic, no? Oh, Yeah, it is made Wow. of ceramic. And then, but pipiblasan de. Anya kalati, it's over a foot tall, I think. o di kalupa mo po rin kay katamong pikilik-pilik ng kay istong procession. Yeah, but there is such a big almost a story behind that. Among, manning list na kayo. Oh yeah. Wapin pa yan Irasta na Europe kasi. kasi dinala mo ko sa Europe No, but mag-umpisa ketang larawan na ito. Yung may pakilala ya kay katamo ing larawan na ng Santo Niño de Praga. Although ing Santo Niño de Cebu, ito lang mga lamba no ren Opo. images sa ren.
Pero Dati it naman- became Mhm. strong anya pang in the at the beginning of the 20th century lalo na. Mhm. Mexican na uling So, among ing Santo Niño, metong niya kareng very, atin tamong bala mo, certain kinship. Yes. Kinship na yung aos ko kasi talagang balang dressed as a kapamilyatan prince. eh. Dressed as a Yes. So, ita po ing metong dang image ng Filipino ne. yeah, and we are going to celebrating kayang fiesta this coming Sunday. No? Anya, kakalugkog lang ang kanyang deng Mhm. parokya. Deng pisamban eh. Uy, wari po kukumbiran na nakatamo San Matias. Yes, Ay. ako pong magmisa king fiesta kisapa kay Santo Niño las 9:30. Ba? Among, ita po, ba't kaya king palagay yung Santo Niño, but very close ya kay katamo? Anak niya kasi. Anak yan. And then the Santo Niño is acknowledged in many forms. Well, of course, the most common is the Santo Niño de Praga, no? The child Jesus dressed as a young prince or as a young king, no? The Opo. king. Aning, ay, talagang en grande, Mhm. pangapiblas na. But in most of Europe, itang party ka rin, yung nga kaki mong dakal, the Holy Child is represented as the child in the manger. Mhm. Ayo po. Yeah. Very simply Lalo na dressed. king Italia, it was Saint Francis, you remember, yung mag-start kang practice na ning doing the presepio, what they call the crash, no, o in Belen para kay katamo, the nativity scene. It was Saint Francis who started the practice of the little child lying in a manger. Mhm. The later on addition din ng Virgen Maria, no, anya karin mostly when you say the Holy Infant, it's the child lying in the manger. Nakahiga. Nakakera. Yun yung parating closest ka rin. Yung kay katamo, Santo Niño, Diyos ko po, krakaldami ayaliwana. Pin. Siguro. Again, we say iuling agyan keng mismong Santo Niño, nano itang sentimentong panamdaman mo, itang the expression of your faith in it. Anya, lalawende Santo Niño, may rakal laretang miyayalo. El Amor Divino, Opo. Santo Niño, El Verbo Divino, anything that has something to do, especially, lalo na kayong biblical infancy narratives, no? Na infancy narratives po, buri na sabihan ni laretang kwento, keng teksto, keng ebanghelyo, dikil keng kaya na kanang Jesus, manibatan niyang may pangagliyang gana niyan tang meragulya. And the infancy narrative up to the finding in the temple, ne? Kasi ba nanitala nila na mababanggit tungkol kay kayo na. Then hidden Oy, years. Oh. which reminds me, there is an upcoming movie Oh, yes. titled The Child Messiah. Oh, Manginabot ko niyang ikiking oh, trailer diba? na ito. Ayal Benita kay Facebook. Yes, it is a beautiful. Pinost ng Ay, panayan Chester. tayo po ito. Albentaya po ita ni. It's in-explore usually balo tamo pong explore de kang Kristo. Lumabas mo itang infancy narrative sa para kay in Kristong maragul ang pong matwa. Ministry period. Wa, na ito. in-explore de itang anyang anak Anak ya. ya, kasanting na po. Again, den na namang kontrabida kanya, no? Pokripalera kanyan. Uwa. Yes, And but this is the meaning of faith, tang i-guide na yung faith mo in kang imagination. Jesus kaya niyang mawalaya king templo itang hidden life na ya kaburi kong isipan ta. ano yan? That's contemplation na. Amo. Right. Well, kasi i-supplement mo ito kang prayer life mo, kang strength of your faith, and then kang meditation mo karetang words na Mhm. ay balo mo talking about that na when magtour ka tambagya. Sige. Anyang Go minta ahead. kami first time makatapa ko minta ka king Holy Land, no, king Israel. Anyang mag-retreat siya yung grupo may Renda Kalapari ken diplomatic service. May ito ka natang pintalan may tang Jacob's Well. Mhm. Nung ka rin niya po banday Tayo king Nazareth, no? Yes. That was the only well kano source of water, especially even before the time of our Lord. So, yamo talaga yung teka maragula talagang pikukuhanan ng danom kaya lugar ita. So,
naning conclusion, nung yamo ka budita, then you can imagine, pilanya kayang beses ka rin minyak ng Birhen Maria. Yes. O kung At anong kay yung ba't source. tuki-tukiya kaya ragoy ng anak ka Anak. Jesus sa may burak-burakang bitis so kaya likabukang bitis ang posipon-sipunan na at his early kay pupuntaya ka rin. So, and that is the reflection that we did. Mhm. Itang Something- neto nga Orthodox monk, magbantay kitang pisambang ka rin. Yang sasabihan na ita, can you pray over this nga na how you will find, you would have seen the Blessed Mother, muntaya ka rin, tatayra niya siguro yung kayang, ugali rin naman ka, pituki-tuki do rin nga anak dan eh. Opo. O hanggang ngayon, yamong. Kaba ka nung mukha nung sasaklo yung Birhen, Mhm. panaya ng misa pa kanyang danomdeta, labatsyon-batsyon na yung anak ng pula-pula yung makyalong karetang halawang Aliwang anak, anak. na ano ka rin. Mhm. Kula-kulay Grabe. tan eh. Kaya ba't paminsan-minsan makikipagkwento yung Birhen o Maria, nga mo kanta siping dambale. Balo may Mariang Cleopas siping tambale. Aba, nga ako pati chismis na. Chismis. Usually ka rin eh. May pagkwento lang, mikit-ikit lang eh. And nung nuyan ti ka kasayay talugalay ta because water always eh. So I kind of imagined aking kinong Jesus ko pa may nga sakab-sakabi pa siguro kaya ting danom-danuman na yun eh. Etan talaga makikino. Kutang kay masapak na, mulita na. Oh, makanyan eh. Cute. Can somebody stop you from doing that? Okay, No. only because your faith tells you you're enjoying po tang nanamnaman mo retang balo mo king kasal pantayan. Remember, Jesus was a child Mhm. as Naging anak kalupat yung mo. kalupat tamo. And I'm sure he behaved one like us except through sin, wapin. Siguro among malikot yan naman eh. Palagi ko. Kung pulan mo siguro beses kukulay tanin ng Birhen. Nananan me yan, mami, tangayop babiyayang kaya nga na siguro. Mali mo, di ba? That time. Atin po Pero baka resurrect na kwento. yung malating Jesus, maluluno siya kaya tangayop pa may nabo na eh. Mhm. O kaya may ito nga pileng tupa, papay naman do kaya tandarago sa danong, mali mo. Ulwa niya naman. O, lepitan ng Jesus, kinawal niya mo. Lina, may mulay May hinento. mulay Parang hinento. ginupo. And that is that movie is trying to exploit na the child Messiah. Mhm. Ing anak at talapagligtas. O ing anak king talapagligtas. Mas muli kalawan ito, the child in the Messiah. Right. Aba, Mas- kasanting na po niya namong ni. Ba? I-advertise tayo yan po. Of Malapit na. course. I-pirate tani. Ay, Ay, Diyos mio. In-announce niya pa. Eyo po, paniwala. Nga nga sasabihan ng among excited kami mo. Panayan kaya mong panayan. Among, May palunwal eh. ngayon, ay, kanya pa mo po atang So March. that is so much the Santo Niño. Balo ti Pilipinas ngayon eh, rin. Nanula rin Santo Niño nga kit mo as we try to express our devotion, our love for the child Jesus in being the Santo Niño. Karakal. Atin pong mangutang, ini related ya kay Santo Niño. Aro, para kareng kura paroko ya ini. Yan pong, like among Jean. Sabi na po amo, Rektor ko po ni rektor ko. Okay. Mapending endangered priests pala rin. Masayang pagtuan po, kakwentuhan. Ikutang na po kanu among, bakit po itong piyesta ning Santo Niño kanu kapag may prosesyon, may mga tao na nagbibigay ng mga pagkain at candy sa mga bata. I think po uling megiyang kaugalyan uling lilimpi mo rin anak. In fact, kaya pumpisan ba nating blessing of children kanyan eh. The virtue of a child. Sa saluduan tamo kaya nitang kaya nakanan ng Ginong Jesus. So, the childhood of Jesus now, agkata nakatamo yung focus tamo mo naman ng lugod tamo pong masabal ka rin nga nakamangalati. Who are practically the weakest in society, they're the most vulnerable ding anak. Opo. Nga siguro itang gesture mamye, it's just like it's an actualization, a small actualization nitang panagkat na ning kafiesta na ning Santo Niño. No? Tsaka among ewari po, istong katulan may anak, nung nano kangan bibiye kayo Oo, siyempre. Oo.
Ay, Kenny, may kenya mo. Nano ka nga nilwal. Ilwal mo nga hanggang biskwit mo, rin hanggang candy, deng hanggang prutas. Nung Right. nano yung biye mo. Siguro makanyan mo naman uling matula ka king Santo Niño. Matula ka naman ka rin anak. Makyabe king Right. posisyon. Right. Hmm. Ito po yung talagang pake na naman. Kaya piyesta ng Santo Niño, much as we celebrate, siyempre, itang gaganakan tamo itang maulang kayanakanan ng Ginong Jesus ne. Pero itaman pin agad nakatamong yan ng i-direct tamin kay katalawing attention tamo karetang anak uling agyayang Ginong Jesus kaya pa maging anak na he assumed the innocence of a child, so he wants us also to take care of the innocence of these children. Among ini po from Brother Jerry. Sabi na, atin niya kanong 5-foot wood image ng Kristo, gagamitan niya king parokya. Yung title na po kano, Sacred Heart, Good Shepherd, at pamit Christ the tatag King. king banal, Eucharistia. Wow. Kasanting na po yata, Nita. Yes, it is a Christ. Multitasking. But it is the same Christ. The same Cristo. Oneng alilande piblas po tang magfiestayeng Good Shepherd, dinandeng tupa, alilande piblas, then he becomes the Good Shepherd. Then he becomes the Eucharistic Lord. Patalandeng tinapay ang pong kalis. Nanay pitang metong? Good Shepherd, ang popa po kanong Christ in title na. Wow. Nang kahit yung Christ, Sacred Heart. Sacred Heart. So, it's a lovely one. Ala naman pong yung masakit dating kasing aliwang santo lakore bunto kalan Ay, din. Manaliwaya. Ngani kasa mo san ot ating kumbalo ne. O bat balo ko ni Kodemo ito. Ot na kay maging luyang hari. Kay bat anyang misa ni kay piniblasan de gewareng Zacarias. Nga ko. Mag-costume party. Ay mo costume party, may personality party yun. Manaliliya pa nga tao. No, that's for me, that's an abuse, no. Kasi pinaman deng images elamu dolls. Wow. They're sacred. They are sacred ones. Deng haluan naman Birhen Maria at potang kaigawan deng Santa no. Santang Magdalena. Ay ba naman nga ko. There are two, that's an extreme way naman of doing it. Anyway, good thing, mas sensible Catholics, of course, will not subscribe to that. Opo, syempre naman namong. Impis sabihin tamo po nandin deng larawan na ning apong Ginoo kay katamo, ing metong ita, ing Santo Niño. Ing kayari-yari pa mo po among January 9. Of course, the famous feast of the Nazarene. Ing Santo Cristo San Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Or kaya di Pilipinas, Nuestro Padre Jesus Jesus Nazareno. Nazareno. Buri na sabihan pala Our priest, Father Jesus of Nazareth. Our priest Nuestro po kami. Padre. Nuestro Padre. Kasi in discussion mo po di Wah, may uling Joel. balara rin nga tatang niya. Susolve Kaya? niya uling Papa Jesus Sara. Uy, ewari ituturuta mo ng Tita Shirley. Is to yung Papa Jesus. Penintun niya pa mo, Nuestro Padre Jesus Nazareno. So Padre in the sense of Priest. sacerdos ne. Kasi pin naman niyang Matea, nanuya. He was the priest here, the highest priest consuming the high priest fulfilling the highest mission. That is of becoming the supreme mediator. Ngayon, the Pontifex. What the Pontifex Bridge builder. Yes, the bridge. Ing tagapag Talete. taleten. Isto nga tin talipat talapagog ne, talawog ne, aba talaga naman. talapamilatan. Buri na sabihin talaga, bawal ang war. Kailangan Yes. laging peace. Yes. Kasi si Kristo, yun yung gusto. Right. At yun yung ginawa naman niya talaga. At yan among image na po ning Santo Entierro. Ay, aliwa pa pala yung Santo Entierro. Nazareno. Nazareno pa mo pala. Yung Nazareno, talagang
everywhere. Kasi pisasabihan tamo naman po wari. In January 9, it's actually a local feast. Yes, Traslasyon kakatamo yan. yan. Traslasyon. At saka, kanita ne, iya po masaselebrate ka rin nga liwang lugal yan, king Quiapo mo. Pero ngeni, laganap ni uling ing devotion, di Maragol. naganap ya. Pero king Espanya, el Señor Nazareno is a Karin tayo po ba't Karin niya iba't, itang ne? Nuestro Padre? wa ngeni dek Nazareno ra ka rin are beautiful ones. Tama ka fixate tamo ketang Kristong ni Kristong Nazareno yung image sa ni Black Nazarene. Yes. Makasiklod, Ito po yung makasulit baluta mo. mo ganyan, wa. Pero karingking kay ting Espanyol dakal lang ing Jesus Nazareno basta Jesus naman Nazareno ya uling memosan niyang krus. All his life he was called the Nazarene. No? So nungwari ing mamusan keng krus yang maging focus na ning Nazareno kay katamo. Yung Espanya makanyan mo naman. Nya patitang yung pangasakab mo muna la primera caída, segunda caída, ang tercera caída. The third fall nga rin or the Nazareno pa mo rin to. Diyan makasubsubya. Diyan itang sopa na kang sopa ni Simon Sireneo. He was also the Nazarene at that time. Of course. At Ika rin yaning meto nga image amo nga malapit mo naman po ka rin kay katamong puso wari. Yes. Iba't king meto ngayon king kayang kay innocensya mag-identify tamo mo naman ketang innocensya ng anak na itang tolerance sentimiento tamo kay lugod tamo kay mo never rin daguling na paninap da rin imahita nakasana daragong tong parati ka baka gustong meragul ka Masyas nakatakot nakabunto. Yan na, munta ang ing devotion, manakatang kalapit king magdusang. Feel na Cristo. feel. Adapin din kaya nakan. May hugot. Hindi ko pa masyadong naintindihan yung may... In short, tamang nakaka-relate. Okay. Kala ko yung hugot, kasi may Huguenot. Ay, wag mo na yun. Wow. History yun. Sa huli mo po, mag-break tapa mo. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y inaalibin, hindi kaibigan ko. Lahat ng mula sa amay, na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko,
mahalan kayo. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At yan, kung ano-ano na yung pinag-uusapan natin, Yes. Among. Kasi pag etong mga images na lumalapit sa atin malapit na rin tayo dun sa, ano nga ba yung personal nating image o makanano tayong akilala. Naning pangakilala tamo, itayata yung masistong Kapampangan. Balo mo kay katang Pilipino, mo Kapampangan. Mhm. Atin tamong word mas maralas tang gagamitan itamong Katoliko ay era gamitan ding mas kininong mga lawa pang sekta. Ano po? Panata. Yes. Para ka rin nga liwa. gagamitan diya mo ita panatang makabayan. Iba naman yun. No? Bini panata king kasal pantayanan. Kada nga liwa mong depin balo yan. Wow, kasi in concept na ning panata. Namamanata in Wow. Tagalog. Among, again, repeat. Isto po sinabi tayang panata, nanong na sabihin kasi ning kaya maging heretical ya datang. Yeah. The people who really do not understand much or do not care to look and delve deeper. Makauga yang ketang kay katamong ako paniwalang ko kay nga kaki ko kasi ing panata magmulaya kay pamangilahalang kautangan lob. Okay. Lalo na in terms of God Opo. Nya patangkot na mo at magpanata ka. Mhm. Kasi po tinggap mi ni kantatang ko mi pasa kasi po patakay kung kalkalan mo ita. Mi kabo siya po kasi yung pamilya mi yung kung kuketa makanyan. So it always starts with they acknowledge something that came from God. Nandaguling karelang kay nya magpanatala. That is the first sense. The second naman itang magpanata, uling bisa lang ating buring ipasalamat kay nga pong Ginoo. Meaning to say, atin lang adwan, atin lang buring marapat dugo kembieran timo. Ing anak ng masakit, buring ng kumayap, Okay. O kaya, lalo na retang ating kapansanan karelang anak, pagpanata dalo. O kaya na ano maning karelang intention. Panata is simply described as devotion. But I think, keng puso ning meto nga Pilipino, atin niya pang mas pang malala makabaldugan ing panata. Mhm. Among, syempre mas malalam niya po yung kabaldugan ng panata, karing Katolikong Pilipino. Yeah. Kasi, when you say panata, atin niyang relasyon. Break sabihin, nakaman mamanata kay nga mo kakilala Yes. So, ita relationship, itang, nung makanano yung kay kayong pamiutos ning Ginoo. Yes. At yun na po siguro ka rin mo. Wa. Kasi maulagaya, kikilalanan me, balo me. Mhm. Anya, ako yung lalawin ko pa, ang panata is also a term of endearment Oh. that we have for our God. Ay, wapin po ni. Uya, Mhm. abalo mo rin nga kaki kung ngayon medyo sana may balik itang practice sa itan Detang lalakad na magpanatang makasiklod, magumpisa kayang pasbulangga papunta king altar ning at the foot of the altar na ning pisamban. Mhm. Which, as a young kid, ikit ko yan maralas. Kaya ni San Fernando, dakal pa kanita. Kay Bat King Angeles, sa kaki ko la. Ano nga tsukbamban yung malati ko, dakal pa. And one of those, si Mako. Ito yung Ay. karetang magpanata. Ikay Diyos po. pa, balo ko na magpanata, yargoy Mako kanita. Ako na po sabihan. Actually, sinabi na kinwento yun na kanita Wa, ngayon Quiapo, karing kwa kakit. At timpa. Mhm. And para karela, that is their ketang kapilublubanan ng meto nga magpanata. This is my intimate way of showing my devotion to Jesus, or maybe to the saints, or to the Blessed Mother, or to God. Kaila rin Those are very, very personal. Oy, opo naman namo. Ay ni po, speaking of Deeply which, personal. atin tagal ni aroy, dear classmate ko ni Jadlina na recently, tinya po kanong tinggap image ning Santo Niño as a birthday gift. Aning kakyutan na, it's called Welcome Santo Niño.
Ito siguro kamakakanya nagamat denggamat na welcoming posture. Wow. Welcoming position. Ay cute ya pinita Madam Janine. O ini naman po atin mangutang tungkol naman kay Nazareno among. Bakit po pinaniniwalaan na miraculous po pag Friday? May kinalaman po ba siya sa Good Friday? I think so. Although hindi lang ang to be really miraculous, sa totoo lang kapatid, no, hindi po namimili ng araw ang milagro. Sa totoo lang, no? Because ang milagro is kapag gusto ng Diyos, anumang panahon, anumang oras, nakapangyayari. But I think kita mo sigurong gagawan days tong Friday, uling connected yet to Good Friday. Although itong Good Friday king kamatutwanan, aliw ang image na ning Good Friday into to aliwa na talaga yung Nazareno Aliwa na po yung Nazareno. Aliwa na. Nano na po ito. Yung nga pong mamakalulo na yung Kristong Meteo, yung makapako na king krus. Although siguro it all took place in an event. Yung tutunan nita may musan yang krus on Good Friday mo naman miras yang kami pako yaking krus kay Metea kay bad mikut-kut siya. Milyari nga nita ketang kilob na nitang ning Biyernes Santo. Among atin pong mangutang inumpisan tayo mo rin kay mercy kanu. Then kanung tsaka ngayon in discussion tamo Jesus the merciful nanula po rin pisamba na at chularetang Holy Doors parang ening Year of Mercy. Opo. Ulitan nila muna dili po ing Metropolitan Cathedral na kay San Fernando. Kay bat ing Holy Rosary Parish ing Angeles ing Ausan Pisamban Maragul. Kay bat king mismong Angeles mo naman ing Shrine of the Apong Mamakalulo itang atsuking Lourdes. Kay bating pumpisamban aning indong baleng parokya naning Santa Ana. Kay impisamban naning indong balen ning parokya ng San Pedro Apostol karin king Apalit. Kay bating indong parokyang king balen ning parokya ng San Agustin karin king Lubao. Ang popo itang Divine Mercy Parish karin king Florida Blanca. Aliwa po yung Kimbalen no ita pong pisamban dampas papunta San Jose. Papunta ni Esitex po ita. Uli pong yung Laguna Divine Mercy. So inabera niya karetang Holy Doors ating privilege kanta. Pero few more minutes pero among atin text para kay kayo among na salamat po kasi Nick Jail den kaluguran tamo po rin ni king Pampanga Provincial Jail ne. Mama nata ke po amo mama nata la po kanu among salamat mi palino pa ing panata mi lalo na aminan mi makasalanan kami itamongan po itamongan po mi papangadi at tandaan niyo pa magpanata although personal ya mo pang sarili no ne nabawa nung mamot kong krus ipahiwatig na kay kataming bubuat malbiyasa tamo namang sumahop mamuat ka rin krus na rin aliwa ay tayong masanteng at oita naman ning utos na ning tutoy tayo utos ng Jesus kay katamo ita kapatad nung malyari mo po ang misa na yaldo anya kay ni San Fernando ating krus sa mabayat bubuat niabot ning metong mo o ning adwawa lumo nune abwat niya mo nung miyabe-yabe lang mamwat ding dakal buri na sabihan yangin kay kang krus ngayon mo abwat yung kasakitan mo kailangan mo yung sao patayid at suportada rin aliwa yes amen nga sana kayong kapatid kayong kinsukulan you help one another yes para ipapagpanata para king metong at metong yes at ini po metong tagal bat ka rin Brother Jerry na ding Santo Niño maka-exhibit king chapel ni Santo Niño Sapa mostly within the parish la kaya raklan ka ring larawan biblical, theological at liturgical titles la encourage mila ding bisang pagawa agpang kareting title sa reti kasanting na naman nita kay ko ken nuko po Promotor. Kukot na nanda ko.
In short, advisor. Ay, among Yeah. miras na naman kayong oras ning pamanyara. Dapat niya rin mag-extend. That will come. That will come. Pero ngeni, gusto mag-extend tamo po dumanop tamo pati rin kaya katamong listeners dumano puling masipag lang mag-text at Uy, makyabe. ila makapangan lakabang makiramdam. Tama rin mamangan sasabi niya. Pero matula ko po at Manaliwa ka, boses. syempre. At bawal mamangan kay ni King Booth panasan na katamo. Hariyan tayo pa mo po yung kay katamong episode ay ni tapusin natin ang episode at mag-alay muna tayo ng dasal sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob ng pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsalo sa ating kwentuhan sa araw na ito. Si Among Jin po ito, nagpansamantalang nagpapaalam sa inyo. Akala ko pansamantala lang kayo dito. Ano daw? Nadudulas yung dila. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y